You me mama kwa baba safo ba fu TV so ne ba bisua kwan fa so ye Kenkey ana Fante dorkunu Fante Kenkey. Enti ufeto mole na se edi 3 days ana se 4 days ya enye bad. Tu ufiti wi a edi 3 days na bibi beba ni mu fermented na enti na watete agu. Ti no wanya wo board ya haban ana se banana kwadu haban. Aluminium ana rubber de misro emfa no dorkunu da. Enti mole na matiti agu rubber mi ensam no bienu ayema baako so anyema meyusu emma baako aka ne ti se banku first. Enti no udi wunsu no eye ne sa ye ne seche we se embe emre se de be fra emole no na mole so o fiti a misra ma emunye dina etimi che echa ense na fiti na se ye pecha kakrepe na ese nti ena me kwa akoka no jam so no wi ana odo enchene kakra agumenchene no menye ne pisa ti afide na o kan tu be kan ma se ebeye take nti be take be 15 minutes ti say aye take no o ma no mene emane me nti be sisu kakra ntiro be sisu no na wodi eye ensu agu ahaban no so besre wo share so ma me ohuro hu be 2 times and 3 times enam se wonim afu kura ifi mobile ntiro ena pempia na efin so so na se enuma kura mpo betimi ayi de agu so ntiro ana ohuro hu ye abra banku ni sisu no medi nsu no agu hu tisi no emole na rubber no baako ne half na aka no medi agu ade tetretema medi banku no eba begu we ye mfa banche bole enka ho o kan sa nti masie banku no na metiti agu emole fresh one mu ti we ye Fante Kenkey Fante dorkunu so ya ne ye no ti o se mole no a de be fa banku de do so sene de wakan banku no nti na mole mi yusu 1.5 no tu ya na do tabro no aka emole fresh one no ne banku no a amene no afra kafra yi pa tu ya no atwi etisa wo san kan banku na o fancy jaso wasiesi enchene na woye Fante Kenkey ye si ya ne ye no enye Ghana fonko an edi Kenkey wo Cote fodibi Togo fodibi Jamaica fosodibi enti se de misika aban no odi tata so bebre sa na fe de wape napkin clean one na se tissue neat one bi aye apepa so tu opepa so bi afide na watiti eye emole na mole banku na waye no fide wi anu abon kama ti Fante Kenkey die ni yenye de ne kra ti je se de mesi ekeka shem no eno an se ya pepe ne ye no we wu abrochi na se sebe fanse unyenya pipa no bi wo pipa o de tete wa babia Ghana for obetimi dia business na waye de Kogu African shops no enti no benno aso a obedi kan de haban ne bi agu silver na se ansana wo de dorkunu no agum se de hia emeka dorkunu no ti na odi nsu agum nsu no betimi ama na do so kakra we se besi so ache ye benno an be se 2 hours ti no enam de asi so amakata so na we se eja no
for the first time we en higher and abena my see so be say 2 hours 30 minutes no ti no for the starting no high na ehu a which melon kakra say we heat na a day bebenen we emfa rubber and aluminium bi ankata so nam sro dokron so yemfa aluminium and rubber enu a ukoto bi na ye rubber na anu a to twene eye yade we natural ewura ntino ena me ba be ye bi hu a kiro no ti e bin sa na de asu ama ade a kye so de kye so be den kama Fante Kenkey see ya pepe ne nsafo bafo normally ye didi makuyirawa ne sardine de pa anaze bakuyirawa ye de amaneti atwimu makai Ghana ade pa ofie nti dokron no Fante dokron nza ye kama pepe nti wo Ghana so na we rem ho we na wadwuma kofoma ana wo shop bia wa obetima ye asi ho Fante dokron Ghana ba bia obia pe nti no nza ye kama pa tumde sika no twema mawahu we manfa rubber nkata so manfa rubber anu manfa aluminium nso we sa ye kama nti no dokron de se ya pepepe oto dokron na de aluminium foil ne rubber ne de atotwene kura se ka makam kabo ade na ye kama pa nti atiefo medam asese monya bra mo hwe safo bafo TV so abrepam se be nkran dokuna mo hwe